देशी फलों के स्वाद में शिक्षा की मिठास। सूती के 27 नंबर गोठा प्राथमिक विद्यालय में अनोखा फल उत्सव। आज सूती के 27 नंबर गोठा प्राथमिक विद्यालय में एक अनोखा और शैक्षणिक फल उत्सव का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल का उद्देश्य बच्चों को देशी फलों की पहचान, उनके पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक बनाना था। विद्यालय के प्रधान शिक्षक श्री अमित कुमार दत्त तथा सहायक शिक्षक और शिक्षिकाओं के सामूहिक प्रयास से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बच्चों के सामने देशी के साथ साथ कुछ विदेशी फल भी प्रस्तुत किए गए। आम, जामुन, कटहल, खजूर, केला, अनार, सेब, ड्रैगन फ्रूट सहित लगभग 15 से 20 प्रकार के फल चखने के लिए रखे गए थे। यह केवल स्वाद लेने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि प्रत्येक फल के पोषक तत्व, मौसमी उपलब्धता और स्वास्थ्य लाभों के बारे में छात्रों ने अपनी अपनी भाषा में व्याख्या की। इससे न केवल बच्चों में पोषण के प्रति जागरूक बढ़ी, बल्कि देशी संस्कृति और प्रकृति के प्रति भी एक आत्मीय विकसित हुई। कार्यक्रम के अंत में कई अभिभावकों ने कहा, इस तरह के आयोजन बच्चों के लिए शिक्षा को आनंददायक बनाते हैं और उन्हें व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से सीखने का मौका देते हैं। सच कहे तो यह फल उत्सव रंग, रस और सुगंध के साथ एक शैक्षणिक आनंद लोक बन गया। ऐसे अनोखे और रचनात्मक आयोजन जहां एक और बच्चों को पौष्टिक आहार की ओर प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें देशी परंपराओं और प्राकृतिक जीवन शैली के करीब भी ले जाते हैं। भविष्य की पीढ़ी के लिए इस प्रकार के शैक्षणिक उत्सव समाज में निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश लेकर आते हैं। পরিচিতি যাকে আমরা ফল উৎসব বলছি, সেই উৎসবের আজকে ছোট্ট একটা আয়োজন আমরা করেছি। সেটা হচ্ছে দেশীয় ফল পরিচিতি। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বাচ্চারা ফলের নাম শুনেছে এবং টিভি এবং বইয়ের খাতাতে বিভিন্ন ফলের ছবি দেখেছে, কিন্তু আজ বাচ্চারা নিজের হাতে এবং তার দেখলো এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজেই উপলব্ধি করলো। কত রকম ফল ছিল? প্রায় 20 থেকে 24 রকম ফল আমাদের কালেকশন করা হয়েছিল। তার মধ্যে আমাদের দেশীয় ফল যেগুলো ছিল আম, জাম, কাঁঠাল, আম, আনারস, তারপরে খেজুর থেকে শুরু করে শসা, বিভিন্ন রকম আরও নাশপাতি, এইসব বিভিন্ন রকম প্রজাতির ফলগুলো ছিল। আগামী দিনে কি কি প্রোগ্রাম করবে বলে মনে করছেন? আমরা চাইছি যে প্রোগ্রামগুলো বাচ্চারা খুব আনন্দ পাবে এবং পড়ার সঙ্গে রিলেশন, বিভিন্ন রকম বইয়ের সাথে সিলেবাসের সাথে যেগুলো রিলেটেড আছে, সেই নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা করছি যে যাতে বাচ্চাদের সুবিধা হয়। আজকে যে ফল পরিচিতি প্রোগ্রামটা হলো, সেই বিষয়কে সামনে রেখে কি বলবে? এই ফলের পুষ্টিগুণ এবং বাচ্চারাও জানুক এবং বাচ্চারা তার বাবা মা এবং বাড়িতে আশেপাশে সবাইকে জানাক যে ফলের এইসব পুষ্টিগুণগুলো আছে এবং আমাদের শরীরের যে স্বাস্থ্যই যে সম্পদ, এই যে আমাদের ফলের যে গুণাগুণ, এগুলো একটু নিয়ে বাচ্চারা যদি বাড়িতে আলোকপাত করে, আমার মনে হয় অনেকের সুবিধা হয়। অমিত কুমার দত্ত, 27 নম্বর গোঠা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক।